करपाचे संकल्पना दवरल्या हांव नका खंय काम पावला ते अजूनही काम चालू केला वा ना ते ऑनरेबल सीएमान सांगचे डायरेक्टर प्रोसिक्युशन म्हाका दिसता डायरेक्टर प्रोसिक्युशनान जे आज होम डिपार्टमेंटान वचून जे PSI न्यू जाल्या PI जे न्यू जाला जो ऑफिसर जो पंचनामा बाकीचे करता कित्याक ट्रायल जेन्ना करता तांकां थोडे एडवोकेट आसतले पुलिसेन पूण म्हाका दिसता प्रोसिक्युशन डायरेक्टराक ते रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक जाय की तांकां गायड करून जे सेंटन्स जावपाक जाय कितल्यो केसी बिकॉज ऑफ सारके येना म्हणून भायर पडटा हे कोणाचें काम स्पीकर सर म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंटाक सांगपाक जाय की जेन्ना केस जाले मर्डर स्पेशली केस जाली और आनी कितें बरें सिरियस क्रायम जाली जाल्यार दे शूड मेक अ सिस्टम ऑफ अप्रोचिंग द प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंट एंड take their inputs of formulating the case and as a फुडें वयता तेन्ना हांव इतलें सांगता हांव जाणा तूं बेल मारीत रावतलो आज 25 डिमांड हांव 3 उलयत थिंगा 5 मिनटां जाली स्पीकर सर आनी म्हाजे उलोवपाचें इतलें सांगता स्पीकर सर आज म्हजें रिक्वेस्ट आहा जे ऑडिट जे आमचे पंचायतीचे आसता आमची मतदारसंघात पंचायत कलंगूट पंचायतीची ऑडिट करनासतना कितलींच वर्सां उरलीं हांव कित्याक ऑडिट करना They should go and do the audit. It is a part of the accounts department duty to go and do audit of the various bodies which are under them, and they should get it done. Why are they not doing it, Speaker sir? Why are they be told? If not, they should be done, Speaker sir. The excise department चे उलयतना होलोग्रामाचो ऑनरेबल सीएमान 2-3 पाटी सांगला होलोग्राम घालतलो हे घालतलो एक्सायजाची चेक दवरतले बाटली इंडिकेट बाटली खंय वयता ती कितें जाता ते पूण आज पासून ते फुडें वचना स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करता बेगिना बेगीन करचें लास्ट स्पीकर सर उलयता तेन्ना खुबशे उलोवपाचें हातून एक बेल पतून मारतलो पूण हांव एक वेट जे आसा वेट आता बंद जाल्यार कितली वर्सां जाली वेट इज देयर ओनली ऑन लिकर एंड वेट इज देयर ओनली ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वेट ऑन अदर सिस्टम्स जे लोकांची पेंडिंग केसी आहा ते काबार करचे स्पीकर सर कित्याक लोकांक त्रास करपाक जाय परतून तांकां आपयता कमिशनर ऑफ एक्सायज कमिशनर ऑफ सेल्स टॅक्स सांगपाक जाय ह्यो केसी काबार करपाक लोक कितले फाटी वयतले स्पीकर सर ते वेट काबार करपाक म्हाका खबर ना वेट बंद जाल्यार GST चालू जाले स्पीकर सर केसी चालू आहा म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून करपाक जाय फाटीं तेणें स्कीम काडलेली बट स्कीम वॉज नॉट इनफ टू फिनिश ऑल द केसीस हेजेर लक्ष घालपाक जाय स्पीकर सर पुलिसाचें हांव उलयना कित्याक पुलिसाचें उलयन म्हाका तालाव बी दीत कित्याक दिसांनी तालाव दिवपाचें लागला तालाव दिता स्पीकर सर म्हाज्या मतदारसंघान हांव तुका दाखयता हांव काय उलयना पूण तेका लागून उलयना स्पीकर सर खुबशे गोष्टी उलोवपाच्यो आसा पूण ऑनरेबल सीएम आतां बस म्हण मागीर म्हाका येवन प्रायवेटली मेळ म्हणटा तुजे सगळीं कामां करता म्हणल्यार भिवपाची गरज ना म्हणल्यार सीएमान आनी रडपाची गरज ना म्हणल्यार सीएमान सो म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना हांव भिना आनी रडना आनी फुडें मागीर तुका येवन मेळटा देव बरें करूं सर